नमस्कार दर्शक बंधु आज मो ड्यूटी पड़ जाइए एडिटिंग ज्योत्ना सेपटे रोषे कर डाकिकी 5टा क्वेश्चन पचारिदेवा ज्योत्ना ज्योत्ना नाई तुम ये बसी था मु फाँका था मुझे पचार आज तुम मत व्यस्त कर आज ज्योत्ना बिरियानी बनाऊँच आज ताक ड्यूटी मु करुच्ची बिरियानी कौन कौन पकईच बिरियानी रे हाँ पकईची गाजर बीन्स पनीर आउ जो सोयाबीन आउ टमाटो कैप्सिकम और चिकेन मटन ग्रीन मटर चिकेन हम मटन पूरा साधा सीधा लोक माने स्वामी मोर खाआंतीनी तो आइंस से कि आज भी पूरा सोमवार आउ 5टा क्वेश्चन दवा रेडी सत नहीं सत कथा है मु किसी क्वेश्चन लिखिनी मु तुमको आज मो मन रु 5टा क्वेश्चन पचारि पचारनी अरे नाई छाड़वानी न छाड़े कि छड़ा हो वीडियो मान छाड़ा है पचार मन रु कौन अच्छा कहल तुमको जदि एने एककालीन नगद 50,000 टंका दिज्व तुम कौन कर सेविंग कर ना शॉपिंग कर मुझे फिक्स करदेवी 50,000 फिक्स कर कौन लाभ पाइब 50,000 भाई बिंदु बिंदु रे सिंधु होची 50,000 पूरा फिक्स करदेवी 10 वर्ष आ मो छड़ा केही उठे परिबेन से पैसा मु ना ना मते नोमिन पके दो ना नोमिन मो पु कुछ केबी ना आ मु कोन बाहर लोकटा ना कोन तमे जदि से पैसा उठे करी आ को झिक नि फेरारी जबो तापरे अब मु परा देवी 50,000 रे अब मु पैसा मु उठे देबी आ कोन तमे दबो अब के दो एटा संभव न पर डायरेक्ट इंस्टॉल करछ मोर संभव न आ बिरयानी आ केते बाटे गला हे गेलानी भूख लागिलानी स्टीम होच खाली अल्प टिके आ 5-10 मिनिट रे लागियो स्टीम जो अट्टा देछ ना खाली सेमती कपड़ा बांधी कर सेम ना अट्टा देबी अच्छा कहल तुम जो रागी जाओ तुम राग को तुम शांत केमती कर राग को शांत स्वामी की बकिब कि ना पिला को बाड़े बाड़े ना कंसा ताटिया फोपाड़ी फोपाड़ी केमी शांत कर सत कहबी ना मिछ कहबी सत कह ना मिछ सत कहबे मु दीटा जिनस करे सत कथा मो रागटा सत कथा पिला सारी दिए जोटा कि पूरा भूल आउ जदि पिला माने स्कूल जाइथिबे से टाइम रे रागटा लागिला ताले गिन्ना ताटिया जहा धरती पड़े से चेपा ही जाओ कि फाटी जाओ सत कथा ताले मु बंसी जाउछि नै मते राग जमा मो ऊपर प्रकाश करना भलो तम ऊपर राग प्रकाश कले तमे रागी जीवो तमे तमे अलगा मु अलगा जेमती सब चलची एपे सोशल मीडिया रे तो पिला दिटा हैरान हेबे सेति पई कि रागडा बासन पर सारा नले पिलांग पर सारा आ भल बढ़िया क्वेश्चन टे बढ़िया क्वेश्चन सब पचार ना मन पचार तुमर प्रिय खाद्य एमती कौन जोटा आज जाए खाइन मोर प्रिय खाद्य मु खाइनी प्रिय खाद्य जोटा तुम खाया भारी इच्छा किंतु आज जाए से खाद्य खाई पारन सेमिति किछि नै त केमती किछि नै सब खाइछ तथापि एमती कौन खाद्य मन पका प्रिय खाद्य कौन जोटा कि आज जाए खाइन खाया को भारी इच्छा जे हम खाइनी माने हेतु पहले दिन हम खाइनी ना ना सेमिति किछि नाही म सब खाई देछ सब खाई देछि किंतु से दिन खाइछि किंतु अलगा जगह रे खाइछि किंतु इच्छा गोटे अछि स्वामी हातरो मटन खाइबी बोली स्वामी हातरो मटन खाइबो मु तो एक आइंस काहे ना मो स्वामी आइंस खांतिनी किंतु मु ताको रंधी कि मु ताको माने तुमको मत डिवोर्स दे गोटे आइसिनिया स्वामी बाहाबा पड़ियो कारण मु तो सादा सीधा लोक मु आइंस खाएनी कि आइंस करेनी करी किन दबो मते ताहले मते दियो कागज मु दस्तखत करी दउची दस्तखत हैला दस्तखत तुम मते 50,000 दे थांता ना हां तमे गोटे आ गोटे सेकंड देखो नहीं तमे गोटे कोटी मने रे कर दियो कागज टा बढ़ाई देबी गोटे कोटी लो बोपा लो मुगे गोटे कोटी किए मो हाथ गुण हो गलानी
ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତମର ଏମିତି କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ହେଇନି? କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ? ଯୋଉଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ହେଇନି। ଗୋଟେ ଭଲ ଘର, ଘର? ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଘର, ଓହୋ ସେଇଟା ତ ଯୋଉଠିକି ମୋର ସେଇଟା ଯୋଉଠି ସେଇଟା ତ ମୋର ବି ସ୍ୱପ୍ନ। ସେଇଟା ତମର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେଇଟା ମୋର ବି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଡାକ ପୁରା ହେଇଯିବ ଆଉ କହିଲ ତମ ମାନେ ଯଦି ଫରେନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ତମକୁ, ଫରେନକୁ ମାନେ ଆମେରିକା ହଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ହଉ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ମିଳେ, ତମେ କେଉଁ ଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ଦୁବାଇ। ଦୁବାଇ? ସେଠି ତ ଯାହା କହୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦୁବାଇ କ'ଣଟା ଅଛି, ଖାଲି ବାଲି। ଦୁବାଇରେ ସୁନା ଶସ୍ତା ତ କି? ସୁନା ଶସ୍ତା ନୁହଁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ସୁନା ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିକି ସେ ବି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ରେଟ୍। ବୁଲିବା ପାଇଁ କି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଯେତିକି ତମେ ଦେଲେ। ସୁନାଟା ଯଦିଓ ନୁହଁ, ସେଇଟା ବି ମୋର ଇଏ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ହଉ ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର କରିବା। ରାପିଡ୍ ଫାୟାର କରିବା, ଧାଇଁ ଧାଇଁ କହିବ ହେଲା। C40 ଭକ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର। ପ୍ରିୟ ଠାକୁର। ମହାଦେବ। ପ୍ରିୟ ମଣିଷ। ବାପା। ପ୍ରିୟ ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀ ମୟୂର। ପ୍ରିୟ ପଶୁ। କୁକୁର। ପ୍ରିୟ ନାଁ। ପ୍ରିୟ ନାମ। ନାମ। ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରିୟ ଗାଁ। ପ୍ରିୟ ଗାଁ। ପ୍ରିୟ ଗାଁ ଗାଁ ମୋର ପସନ୍ଦ। ଆରେ ଯୋଉଟା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ସହର। ପ୍ରିୟ ସହର ପୁରୀ। ପ୍ରିୟ କାହାଣୀ। ପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ମାନେ ଗପ। ଆଈମା ଗପ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା। ଆଉ ପ୍ରିୟର ସିରିଏଲ। ପ୍ରିୟର ସିରିଏଲ ଯୋଉଟା ନା ସେମିତି ପସନ୍ଦ କିଛି ପ୍ରିୟର ସିରିଏଲ ମୋର ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମ। ରଖିଲେ ଶିବ ମାରିବ କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ଗନ୍ତାଘର ଆଉଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ପଚାରୁନୁ ଟିକେ। ନାଇଁ ଏତେ ଆମର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କୁହ। ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଜଣେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସହଜ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଥିବି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ ଯଦି ମଧ୍ୟ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ରହିଲି, ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।